नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी खबर से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं, कुछ छात्र हैं तो कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग। एसएससी के फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर दयापुर सीआरपी कैंप के सामने तनाव, बिहार का युवक गिरफ्तार। बेहाल सिलचर हाफलॉन्ग सौराष्ट्र राजमार्ग, जनता अत्यधिक परेशान। अब खबरें विस्तार से। ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं, कुछ छात्र हैं तो कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग। लेकिन फिलहाल वे बराक घाटी की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं। परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बराक घाटी के अलग अलग कोनों से तरह तरह की दुखद खबरें आ रही हैं। शहर हो या गांव, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। उनकी मांग है कि शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सभी स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए। प्रत्येक मामले में पुलिस आरोपियों को शीघ्रता से गिरफ्तार करे। असम सरकार को सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए ताकि कॉल करने पर पुलिस तुरंत आए और तुरंत कार्रवाई करे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता दिव्य चक्रवर्ती की रिपोर्ट। तुम्हार नामটা हो? পূজা দাস। পূজা দাস। হ্যাঁ, আমরা আজকে একটা ডিসি অফিসে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিছি, যেটা আমরার মধ্যে 4টা পয়েন্ট আছে। আমরার গলিয়ে গলি মানে মেইন রোডের স্ট্রিট লাইটের সিসিটিভি ক্যামেরা লাগে আমরার। আর হইল কি আমরার যেটা আমরা ইনসিডেন্ট ঘটনাটা হইছে রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে পিঙ্কি রয়ের লগে, ওইটার লেগে আমরা চাই বহুত তাড়াতাড়ি জলদি এটা মানে হইতো, ইনভেস্টিগেশনটা হইতো, ঠিক আছে? ওইটা আমরা চাইলাম। তো এটার লেগে আমরা ডিসি অফিসে দিচ্ছি। আরও 2টা পয়েন্ট আছে। আমরা ওমেনদের সেলফ ডিফেন্সের লেগে ওইটার লেগে আমরা একটা প্রোগ্রাম চাই স্কুলে কলেজে সব জায়গায়, ঠিক আছে? আর টোল ফ্রি নাম্বার জারি করাও, যেটা মেয়েরার মানে সেফটির লেগিয়া রাস্তাঘাটে কোনো প্রবলেম হইলে যত পট করে পাওয়া যায় এরকম একটা টোল ফ্রি নাম্বার হইতো। যেমন কি এখন তো ওর অনেকেই এরকম প্রায় সময়ই এই মাসের মধ্যে অনেক হয়ে গেছে। তা আমরা কোনো সেফ না মেয়েরা। 9.5 ঘন্টা 9 ঘন্টা আমরা বাইরে ডিউটি করি। কেউ কলেজে যায়, কেউ স্কুলে যায়, কেউ টিউশন যায়, কার উপরে ট্রাস্ট করা হয়তো? তার লেগে রাস্তায় রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা দেওয়া হোক, আর এরকম কোনো টোল ফ্রি নাম্বার হোক, যেমন কি আমরা কোনো প্রবলেমে পড়লে পট করে কেউ আমরা পাই। আরেকটা পয়েন্ট, যে এরকম যে জিনিসটা করছে পিঙ্কি রায়ের লগে, এটার লগে বহুত বাজেভাবে এরকম হইতো, মানে এটা এনকাউন্টারও লাগে না, আমরা শাস্তিও ফাঁসি কিচ্ছু লাগে না, এরকম তারপায়ে মারতো, যাতে 15 দিন এগুলো এরকম কষ্ট দিয়ে মারার পরে দিকে এই জিনিসটা এরকম হইতো। ওইটাই আমরা চাই, আর কিছু। আজকে ফাঁসি এনকাউন্টার হইলে হে 2 দিন 3 দিন কষ্ট পাইবো, হে ইনস্ট্যান্ট এরকম শাস্তি যদি নেক্সট অন্য ছেলেরা দেখে এই জিনিসটা আগে বাড়তে পারে, ডরাই এরকম লাগে। আমরা নেক্সট এরকম আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এখানে নাও, ওইটাই আমরা মেয়েরা সেফটি লাগে, যাতে আমরা এমএন সেফটি লাগে, যেটা আজকে আমরা কেউ সেফটি নাই। আজকে কত বোনের লোক এরকম হইছে, এক সপ্তাহের ভিতরে 1 মাসের ভিতরে অত কেস ওর। আজকে আবার নাইটের থেকে আরেকটা মেয়ে গায়েব। কালকে আমরা লোক এরকম হইতে পারে, আজকে আমরা ছোট বোনের লোক এরকম হইছে, কালকে যদি আমরা লোক এরকম হয়ে যায় আমরাটা কে দায়িত্ব নিব? एसएससी की फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर दयापुर सीआरपी कैंप के सामने तनाव, बिहार का रहने वाला युवक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के साथ एसएससी स्वास्थ्य परीक्षा देने के आरोप में असम के परीक्षार्थियों ने बिहार के रहने वाले युवक को पकड़ा। कछार के दयापुर सीआरपीएफ कैंप के सामने तीव्र तनाव पैदा हो गया, लेकिन सीआरपीएफ ने रहस्यमय तरीके से युवक को पुलिस हिरासत से अपने कब्जे में लिया। इस बीच स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ कैंप में एएससी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। इलाके के लोगों ने बताया कि दिन में सीआरपीएफ कैंप के अंदर एसएससी की स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं कई बिहार के रहने वाले युवक असम सरकार के फर्जी दस्तावेजों के साथ परीक्षा में शामिल हुए। बाद में असम के परीक्षार्थियों ने सभी अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया और एक को पकड़ लिया। खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। वहीं जब फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस पकड़कर ले गई तो सीआरपीएफ ने अभ्यर्थी को पुलिस की गिरफ्त से अपने पास ले गया। इस कारण स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ कैंप में आयोजित एसएससी परीक्षा को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने असम के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए मामले पर नजर रखने की मांग की। सिलचर से सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। स्टूडेंट गुला तारा एखाने আমরা দেখাইছে ভিডিও, যে মানুষগুলা ধরছে 2-3 জন, তারা নিজে স্বীকার খায় হয় আমরা বিহারি, কিন্তু আমরা ডকুমেন্টস সব আমরা আসামের বানাইছি, আমরা টাকা দিছি, ডকুমেন্টস বানাইছি, আমরা আই গেছি। তারা মোবাইলও দেখাইছে, আমরা রেকর্ডিং করিয়া দেখো, আমরা জিগাইছি তোমার বাড়ি কই, বিহার ডাইরেক্ট কর, তুমি কাগজ কেমনে বানাইলা? ও তো 1 লাখ টাকা দিছি, কেউ 50,000 দিছি, কেউ 30,000 দিছি, ডকুমেন্টস বানাইছি। কেন আইসে পুলিশ আইয়া ধরিয়া নিছে, আবার তারা ঘুরাইয়া দিছে। তারা দেখছে যে ডকুমেন্টস মানে মুখে কইলে কি তো হইব,
ডকুমেন্টস কাগজপত্রগুলো যেগুলো দেখাইছে এগুলা ঠিক আছে, আবার রিটার্ন তারা আইছে। সেন্ট্রালের মধ্যে এরকম 2 নম্বরই হয় না। 2 নম্বরই কথা হলো ফিজিক্যাল ফিটনেসে গিয়ে তারা নেয়, কিন্তু আজকে দেখা যায় আজকে দূর দূরান্ত থেকে আইছে এরা, বহু দূরে হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, পুরা মানে 3-4টা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আইছে। আওয়ার পরে তারা যদি এখান থেকে ঘুরে যায় 4 দিন 5 দিন এখানে হোটেলে খার কিনিয়া তাকে রুম ভাড়া করে খার অতদিন থাকে, তারা যদি হয় না তো কতটা দুঃখ না নি, তো তারা কেমন লোকাল মানুষ, তারা ওই বিহারি মানুষ, তার বিহার থেকে তার কোনো ভালো ডকুমেন্টও না, তারা বিহারি দুবাইদের বাসিয়া এরকম তো হয়। बिहार सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र राजमार्ग जनता अत्यधिक परेशान। हालांकि खराब हालत में चल रहे सिलचर हाफलंग सौराष्ट्र राजमार्ग का पुनर्निर्माण कार्य कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है, लेकिन जनता की परेशानी चरम सीमा पर पहुंच गई है। खासकर मैनागढ़ के लालबाग इलाके में काफी मुश्किल हालात है। कुछ हिस्सों में काम नहीं होने के कारण लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने यह राय व्यक्त किया कि सड़क पर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की साथी बन गई है। बालाचेरा मरुआ क्षेत्र की सड़क पर एक टूल गेट है। स्थानीय लोगों के माथे पर यह चिंता सता रही है कि घर छोड़ने के बाद ये दोबारा घर वापस आएंगे या नहीं। वहीं टूल गेट के बावजूद सड़क का कुछ हिस्सा टूट गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सड़क पर घटिया गुणवत्ता का काम होने के कारण फिलहाल सड़क की हालत बेहद खराब है। नमस्कार। शिलचर हाफलंग सौराष्ट्र महासड़केर बेहाल अवस्थाय আমরা দেখতেছি প্রায় দুর্ঘটনা হয়ে থাকে, যার ফলে রাস্তা মেরামতি করেছে কিন্তু গর্ত অনেকে থাকি গেছে। বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে যায় এবং রাস্তার পাথরগুলা সরে যায়, যার ফলে অনেক পরপর রাস্তার মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিত হয়। এমন অবস্থায় রাস্তার মেরামতিগুলা সুন্দরভাবে সুস্থভাবে করার জন্য সিএম মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাসকলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সিপিভিসি, ইউপিভিসি, পিভিসি আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। धोलाई विधानसभा के अंतर्गत भागा बाजार की सब्जी मंडी और उससे सटे रंगमई नागापुंजी पिछले 15 वर्षों से बारिश के पानी के जल जमाव से जूझ रहा है। जिला गवर्नर सहित स्थानीय नेताओं द्वारा जल निकासी के लिए उचित कदम उठाने की कई अपील के बावजूद भी यहां जल निकासी का व्यवस्था नहीं किया गया। इसलिए नहर के पानी की निकासी कर इसे अस्वच्छ स्थिति से निजात पाने के लिए आज मीडिया के सहयोग से असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, विधायक कछार, मंत्री परिमल शुक्लवैद्य, जिलाधिकारी रोहन कुमार झा का ध्यान आकृष्ट करते हुए यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। সমস্যা তো আমরা পিছিয়ে দিয়ে যে পানি মানে মেঘ দিতেও খালি পানি ঢুকে সারা ঘর ওর ডুবাই লাই মেঘ দিতেও, আর হিবা আরো যে মাটি উটি ফালাইয়া তো আরো সমস্যাত ফালাইলো সারা বাঁকা পরিবার সারা মেঘে মানে যখন জলর বিষয় লইয়া জল মেঘ দিলেও খালি মানে জয় যায় আর কি ঘরে ঢুকে। নালা উলা সারা ব্লক তো সব দেন নালা উলা তো কত পরিবার এই জায়গাটা জল নিচে যায়, বাঁকা 15-20 পিছন দিকে একটা নালা আসলে নালাটা বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ, সব বন্ধ তো পানি, আর মেঘ দিতেও সারা ঘর ডুবিয়া ঘরে ভিতরে সারা পানি হামায়। জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে তান কিছু কইছো, আর আমিও বাজারের এই যে নালা সম্পর্কে আমি সামান্য আপনার সম্মুখে তুলে ধরিয়া, সামান্য বৃষ্টির পরে এই যে বাজারের যে নালাটা এই নালাটা বর্তমানে জাম, এই জামর কারণে আমরা গড় দুয়ার বুড়ে বর্তমানে যে জায়গাতে আমরা উবাত আছি, বিগত 7 দিন আগে এখানে জল 2 ফুট আসলো, এখানে বাজার হয়েছে না।
এখানে বাজার হয়েছে না, এরপরে জল নিষ্কাশন হয়েছে, 50 বেটি মোটামুটি আইয়া আমরা এই জলটা নিষ্কাশন করে দিচ্ছেন। বর্তমানে বাজারটা একদম পুরা জাম আছে, একদম নালার কোনো দৃশ্যও দেখা যায় না, অতটুক মাটি। সামনে যে 44 নম্বরের যে নালাটা আছে, এই নালাটা আজ থেকে লইয়া 6 বছর আগে পরিষ্কার হয়েছিল, 6 বছরের ভিতরে এখনো পরিষ্কার হয়েছে না। সামনের বাজারের সম্পূর্ণ নালার জল ওদিকে বাজারের ঘুরে দিয়ে আইয়া এই বাড়িঘর বুড়ায়, এই বাড়িঘর বুড়ানির পরে এপি জিপি জেলা পরিষদ নাই, আমরা জেলা পরিষদের নমিনি আনিয়া অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভিডিও বানাইয়া আমরা সার্কেল অফিসও, আমরা ডিসি, আমরা সব জায়গাতে আমরা কমপ্লেন করছি। কমপ্লেন করার পরে ইনকোয়ারি আইছে, ইনকোয়ারি হওয়ার পরে সামান্য তারা কাজ করছে, সামান্য কাজ করিয়া জলটা নিষ্কাশন করিয়া দিছে। এখন সাদা উঠাইছে তারা, ঘরে ঘরে 1000 সাদা উঠাইয়া এখানেও আমরা হেল্প করছে। এখন বর্তমানে যদি বৃষ্টি দেয়, বর্তমানে এখানেও বাবু নামে একটা ছেলে আছে, তার ঘরের 6টা-7টা রুম আছে, একটু নিচা জায়গা, এই জায়গার জল 2 ফুট জল জমে। এখনও তারা কাজ করার পরেও এই জায়গাত বিগত দিনে বৃষ্টি আসলো, এই ঘরটা বুড়ি গেছে গিয়া। তো এই যে জায়গাটা আমরা এখন দাঁড়ানি চাইছি, এই জায়গাটা যদি নালাটা বাবুরগড় থেকে লইয়া জলসা বিবাহ ভবন পর্যন্ত যদি এই নালাটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কত মিটার? এখানেও মিটার হইব আপনার 400 বা 500 মিটার হইব। এদিকে গিয়া ন্যাশনালের নিচেদি গিয়া এই জলটা গিয়া এখানে বাহার হইয়া একজন ইলেকট্রনিকর দোকান আছে, ওই দোকানের নিচেদি গিয়া জলটা গিয়া বাইরে কলি ইলেকট্রনিক্স। এই নালাটা যদি আমরা পরিষ্কার হয়ে যায় তে আমরা ফ্লাড মুক্ত হইমু। আর 44 নম্বর সড়কের যে 10 সাইডটা আছে, বর্তমানে আপনি ভিডিও তুটাইয়া দেখবা একদম সড়কের লেভেলে জল, সড়কের লেভেলে মাটি, সম্পূর্ণ যাবা আবর্জনা দোকানদার হলে এই জায়গাটাতে ফেলায়। আমরা করজুড়ে প্রার্থনা ওটাও করিয়ার যেন আমরা বয়স্ক মানুষ লইয়া এখানে আসি, বেমারিও মানুষ আসেন, এটার কন্ডিশন বড় দুরবস্থা, আর নিষেধিক দুর্গন্ধ জল। আর রংমাই ফর্টি তো বুড়াইও, রংমাই ফর্টির 20-25 পরিবার আছে, এরা তো আর জল যাইবার জায়গা নাই। আগে এরা জল পিছন দিকে যেত গিয়া, এখন পিছন থেকে আপনার আর ডিপার্টমেন্টে এখানে বিল্ডিং বানাইতে করে মাটি ফেলাইছে, মাটি ফেলাই নিয়ে পিছনের জলটা বন্ধ হয়ে গেছে। এর কারণে এখানে ফিলিপসরি একটা মানুষের নাম আছে, ফিলিপসর ঘর থেকে লইয়া আপনারা এই নালাটা যদি কাজ করিয়া আমরা খলি ইলেকট্রনিক্সের নিচে বাইর করিয়ে দিলেন, তে আমরা আর জল। करीमगंज में जागृत गणेश मंदिर मिला। भारत की मुख्य विशेषता विश्वास है, आस्था किसी भी धर्म का मुख्य आधार है। उसी मान्यता के आधार पर भारत में अलग अलग तीर्थ स्थल अलग अलग तरह से लोकप्रिय हैं। इनमें से कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जो कम प्रचार प्रसार के कारण कम लोकप्रिय हैं। उन तीर्थों का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं है, स्थानीय स्तर पर भी बहुत लोकप्रिय है। ऐसा ही एक मंदिर करीमगंज के सोनबिल कालीबाड़ी से कुछ दूरी पर स्थित है। गांधीनगर नामक गांव में यह मंदिर पाया गया है। यह जागृत गणेश मंदिर पहाड़ियों, जंगलों, टीलों से घिरी एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता बेहद खूबसूरत है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गणेश मंदिर में भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती है। हर साल सरस्वती पूजा से एक दिन पहले यानी चतुर्थी को गणेश बाबा की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सहयोग में कुछ व्यापारी विभिन्न वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं। स्थानीय लोगों ने इसे गणेश मेला का नाम देते हुए खुशी जाहिर किया है। इस जागृत गणेश मंदिर में लगभग 60 वर्ष पूर्व पहाड़ी के नीचे से प्राकृतिक रूप से एक विशाल गणेश भगवान का मूर्ति मिला। कई लोगों को गणेश जी का स्वप्न आया है। स्थानीय लोगों ने मंदिर के बारे में कई जानकारियां दी हैं। आइए नॉर्थ ईस्ट न्यूज समाचार की स्क्रीन पर इन गणेश मंदिरों और तीर्थ स्थलों की कुछ दृश्यों पर नजर डालते हैं। नॉर्थ ईस्ट समाचार संवाददाता राजू देव की रिपोर्ट। গণেশ মন্দিরে ঢুকলাম এই করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের রামকৃষ্ণনগরের এই নেতাজি নগরে, এই যে মানে গান্ধীনগরে গণেশ মন্দির, সেটা স্থাপিত মানে এটা স্বপ্নে পাওয়ার মতোই। এখানে নিজের থেকে শিলা উঠেছে গণেশ আকৃতির। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গণেশের যে চোখ, সুর সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখুন এখানে কান ছিল, কানের জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই জায়গাটাতে কান ছিল, তো কানটা কাটা হয়েছে, মানে একজন না বুঝে কেটে নিয়েছিলেন একজন, তারপর উনি স্বপ্নে পেয়ে আবার কানটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তো এইদিকে এই সাইডেও সেম, এই সাইডেও সেম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কান ছিল এখানে। তো এই শিলাটি
দিনে দিনে বেড়েই চলছে, প্রকাণ্ড আকারের হচ্ছে। অনেক ছোটো ছিল আগে, শুনলাম নাকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই 5-6 বছর আগের থেকেই মানে এইটা শুরু হয়েছিল আর কি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো আকৃতিটা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জল। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে জল সারা বছরই থাকে, শীতের দিনেও জল থাকে আর বৃষ্টির দিনে, গরম দিনে সবসময় জল কোনো দিন শুকায় না। তো আপনারা দেখুন ভালো করে, খুব জাগ্রত মন্দির, মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অনেক দূর দূরান্ত থেকে, এমনকি ত্রিপুরা থেকেও লোকরা আসেন এই মন্দিরটি, মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমার জানা মতে বরাকবেলির মধ্যে আর সেরকম জাগ্রত মানে গণেশ মন্দির বলে আছে কি না আমার জানা নেই। এই মন্দিরটি বছরে একবার এই মন্দিরটিতে উৎসব হয়, সরস্বতী পূজার আগের দিন চতুর্থীতে অনেক মানে বড় মেলার মতো হয়, প্রচুর লোক সমাগম হয়, অনেক দূর দূর থেকে আসেন। অনেক কাহিনী আছে, আপনারা শুনতে পাবেন স্থানীয় জনগণ থেকে, স্থানীয় গ্রামবাসীদের থেকে। আমরা জানার চেষ্টা করব। आज छात्र संगठन, AIDSO, युवा संगठन, AIDYO, महिला संगठन, AIMSS और किशोर किशोरी संगठन ने कछार जिले के विभिन्न स्थानों पर मातृभाषा अधिकारों की रक्षा की शपथ लेकर जगन्मय देव और दिव्येंदु दास को याद किया। सिलचर शहर में मौजूद शहीद खुद्दीराम की प्रतिमा के नीचे कछार जिला संगठन समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। प्रख्यात शिक्षक सुब्रत चंद्र नाथ, प्रोफेसर अजय रॉय, AIDY के जिला उपाध्यक्ष परितोष भट्टाचार्य, AIDSO के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत भट्टाचार्य, कोषाध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य, AIMSS की ओर से खड़ेजा बेगम लश्कर, AIKKMS की ओर से सजलकांत दास, उपस्थित संगठन के लोगों ने भाषा शहीदों के लिए एक अस्थायी मंदिर बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चर्चा से पहले गौतम नंदी, देवजीता दास, विप्लव घोष ने संगीत प्रस्तुत किया। प्रख्यात शिक्षक सुब्रत चंद्र नाथ ने कहा कि असम में AGP सरकार ने पहली बार सत्ता में आने के बाद 1986 में भाषा परिपत्र जारी किया और असमिया भाषा समूह के लोगों के बुनियादी अधिकारों को छीनने की साजिश रची। इस घटना से बराक घाटी के संघर्षरत लोगों के साथ साथ छात्र युवा समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा। 1961 के मातृभाषा आंदोलन के शहीदों के आत्म बलिदान की भावना को अपनाते हुए युवा छात्र आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के क्रम में आज ही के दिन 1986 में करीमगंज में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोली चलाई गई थी। परिणाम स्वरूप जगन्मय देव और दिव्येंदु दास मातृभाषा की गरिमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप असम सरकार को भाषा परिपत्र वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ब्यूरो चीफ श्रीवास दास की रिपोर्ट। অতএব সরকারকে কড়া প্রত্যাহ্বান জানানো হলো, এই সার্কুলারটা প্রত্যাহার করে প্রত্যেককেই প্রত্যেকের মাতৃভাষায় কথা বলার, মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং তাদের যে নিজ নিজ সংস্কৃতি বজায় রাখার সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানানো হলো। কিন্তু সেই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির দ্বারা পরিচালিত সেই সরকার, তারা কোনো অবস্থায় এই সার্কুলারকে প্রত্যাহার করতে রাজি নয়। এমত অবস্থায় আমাদের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত তিনি এসেছেন বরাক সফরে। করিমগঞ্জে তার প্রথম সভা। 1986 সালের আজকের এই দিনটিতে অর্থাৎ 21শে জুলাই তিনি করিমগঞ্জে সভা করলেন এবং সেই সভায় ভাষা সার্কুলারের প্রতিবাদ হিসাবে প্রতীকী আন্দোলন পালিত হলো, আন্দোলন সংগঠিত হলো। যে আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তকে কালো পতাকা প্রদর্শন করা হলো
এটা একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতি আমাদের সংবিধানে সে উল্লেখ আছে যে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, আমরা আমাদের মতামত জানাতে পারি, আমরা কোনো বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি। তাই আমরা আমাদের বরাক উপত্যকার কিছু আন্দোলনকারী সেদিন সেই ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে প্রফুল্ল মহন্তকে কালো পতাকা প্রদর্শন করেছিল। সেই সময় সরকারি আদেশেই পুলিশে প্রথম লাঠিচার্জ এবং তারপরে তারা গুলি চালনা করে। সেই গুলিতে আত্মাহুতি দিয়েছিল আমাদের বরাক উপত্যকার দুই কৃতি সন্তান জগন্ময় এবং যিশু। আজকে আমরা সেই জগন্ময় এবং যিশুর স্মরণ সভায় এখানে হাজির হয়েছি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এবং আমার ধারণা যে কোনো শ্রদ্ধাই তাদের প্রতি যথেষ্ট হতে পারে না, কারণ এই মানুষগুলির আত্মদানের ফলেই সেদিন ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বাংলায় কথা বলতে পারছি, আমরা আমাদের সন্তানদের বাংলায় শিক্ষা দিতে পারছি, আমরা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতিটাকে এখানে আমরা পালন করার সুযোগ আমরা পেয়েছি। सिलचर के परनवानंद विद्या मंदिर में संस्कृत भारती दक्षिण आश्रम प्रांत बराक घाटी शाखा जिला कमेटी के द्वारा 15 दिवसीय संस्कृत शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 21 जुलाई को संपन्न हुआ। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर एक गांव में संस्कृत टोली खोलना सहित कई पहलुओं को लेकर विभिन्न प्रांत से आए प्रमुख अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्ष पप्पू भाई भट्टाचार्य सहित वरिष्ठ अतिथिगण मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता दीप जॉय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। इस न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं दीप जय चक्रवर्ती। सर पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद जोशी है। मैं अभी कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय जो नलबारी में है वहाँ का कुलपति के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। तो हम यहाँ पर ये जो शिविर चल रहा है, शिविर चालक प्रशिक्षण वर्ग हम जो कहते हैं, 10 दिन का आवासीय शिविर है। यहाँ पर हम लोग जो प्रशिक्षार्थी आए हैं उनको संस्कृत संभाषण शिविर कैसे चलाना है उसका हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये लोग गांव-गांव जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, जहाँ पर 10 दिन में संस्कृत बोलो ऐसा एक शिविर चलाते हैं। इतना सरल पद्धति से हम लोग इसको बनाया है। जो भी छात्र या बालक हो, शिशु हो, कोई भी हो, तो वयस्क हो, सभी लोग 10 ही दिन में संस्कृत बोल सकते हैं। ये प्रभावशाली है। ये 1981 से लेकर आज तक 42 सालों में हम लाखों लोगों को संस्कृत सिखाया गया है। ये जो शिविर चलाएंगे इसके बाद संस्कृत के विषय में जो 3 आरोप है, विशेषकर संस्कृत एक वर्गीय भाषा है, एक जातिगत भाषा है, संस्कृत जीव रहित भाषा है और कठिन भाषा है, ये सभी आरोपों का हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शिविर में
जाति मतभेद का कोई ये नहीं है, सभी लोग आ सकते हैं और ये सरल पद्धति से पढ़ाया जाता है, इसलिए सभी को महसूस होता है कि हम लोग संस्कृत बोल सकते हैं। जब सब लोग बोलेंगे तो ये जो अपवाद है जीव रहित भाषा प्रचलित में नहीं है, वो ये जो सारी अपवाद है कठिन भाषा और वर्गीय भाषा और ये जो जीव रहित भाषा, इन सारी अपवादों का दूर ये शिविर के द्वारा होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पर लगभग 70-80 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत उत्साह से वो लोग सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी जाएंगे समाज में और संस्कृत सभी को सिखाएंगे, ये इनका उद्देश्य है। धन्यवाद आपको। खबर खत्म करने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं, कुछ छात्र हैं तो कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग। एसएससी के फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर दयापुर सीआरपी कैंप के सामने तनाव, बिहार का युवक गिरफ्तार। बेहाल सिलचर हाफलोंग सौराष्ट्र राजमार्ग, जनता अत्यधिक परेशान। आज तक के नॉर्थ ईस्ट समाचार में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।